Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen Indonesia dalam mendukung upaya perdamaian Palestina sekaligus memperkuat kerjasama internasional dalam kunjungan kerjanya ke Washington DC, Amerika Serikat. I'm very pleased to be here in Washington DC at a very important moment in the relationship between Indonesia and the United States. It's also a great honor for me to be invited here to be amongst you, the business leaders of both the U.S. and of Indonesia. As you know, I'm here invited by the President of the United States of America for, I think, a very important meeting of the Board of Peace. In fact, the first official meeting of the Board of Peace that has been formed to attend an implementation and the continuation of the ceasefire in Gaza, and we are attempting to continue to forge a path towards a real and lasting solution of the Palestinian issue. Also, I'm here to conclude a major trade agreement between our two countries. I think an agreement that carries out real significance for businesses, investors between our two countries and in the greater region of the Pacific. It sends a clear signal that Indonesia and the United States are choosing continuing and deeper economic cooperation, stronger market access, and greater certainty for business. For business leaders, certainty matters. Before I went to politics, I was also in business. That's why I think I can understand the business community with more empathy, I hope. We are looking for serious long-term partners who will work together with us, grow our economy together, and profit with each other. Komitmen tersebut disampaikan Presiden saat menghadiri Roundtable Business Summit yang mempertemukan pelaku usaha dan pemimpin korporasi dari Indonesia dan Amerika Serikat. Forum ini menjadi wadah dialog strategis untuk membahas peluang kerjasama ekonomi, investasi, serta penguatan kemitraan jangka panjang di tengah dinamika ekonomi global. Dalam sambutannya, Presiden menekankan pentingnya hubungan ekonomi yang saling menguntungkan dan berkelanjutan. Pemerintah Indonesia, menurut Presiden, terus membuka ruang kerjasama di berbagai sektor strategis, termasuk perdagangan, energi, industri, dan infrastruktur. Selain agenda ekonomi, kunjungan Presiden ke Amerika Serikat juga mencakup pertemuan tingkat tinggi yang membahas isu perdamaian global. Presiden menghadiri pertemuan Dewan Perdamaian yang membahas implementasi serta keberlanjutan gencatan senjata di Gaza. Dalam pertemuan tersebut, Presiden kembali menegaskan sikap konsisten Indonesia dalam mendukung perjuangan rakyat Palestina serta mendorong solusi damai yang adil dan berkelanjutan. Indonesia, kata Presiden, akan terus berperan aktif dalam berbagai forum internasional untuk mendorong terciptanya stabilitas dan perdamaian di kawasan Timur Tengah. Kehadiran Presiden dalam forum bisnis dan pertemuan perdamaian ini mencerminkan pendekatan diplomasi Indonesia yang menyeluruh, dengan mengintegrasikan kepentingan ekonomi nasional dan komitmen terhadap isu kemanusiaan global, dengan diplomasi yang mengedepankan kerjasama ekonomi, dialog internasional, dan komitmen kemanusiaan.
Indonesia menegaskan perannya sebagai mitra strategis yang aktif berkontribusi dalam menjaga stabilitas serta mendorong perdamaian global, termasuk bagi Palestina. Thank you very much.